हेलो भाई ମୁଁ ଆଜି ବାଲାଜୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛି ମୁଁ। देखी जाते सब कुछ बालेश्वर के डेभलप हो गलानी। ये भी आसवे से डेभलप कर मो सांग मैंने ठिया कहीं कौन असुविधा किसी तोरी फोटा उदला बस पचल लागरी ऑफिस ना कोन नहीं ऑफिस बस किछि नहीं आपण माने खुशी तो आपण खुशी होय केटी हम तो खुशी दउ ना केटी खुशी होय कोना कौन असुविधा है आपण कर किछि नहीं उदला बस पचल लागले किछि कहि पार नांती कोन अछि मु कहिबी कोना एटी ऑफिस ही नहीं कोन करिबाडी एटी तो छुट्टी जाय कि साधुआ को आसले मिठा देबे।